Ganda ng carb, oh. Navy. Parang KLX na idol, oh. Naka-rental, pat bar. Bago gulong. Bago yung T4. Bago yung carb, Navy. Yun, oh. 28. Ah, sound check nga idol. Sound check. Oh, may starter pa. Ganda. Bomba. Yes. Bomba, bomba. Oh, talaga. Kalam, para kahit sa sapa, sa baha, hindi siya mapasok ng tubig idol. Oh, bago po na. Yung lock nito, Dol. Yan, Dol. Yan. Kitingnan mo dyan, yan. Siksik mo dyan. Bago pa lang. Naka-plastic pa, ayaw madumi yan eh. Pero paputikan lang naman yan. Pang-cream. Perfect. Salita ka nga. Perfect. KLX 150. Yung baba. Para matesting. Porky magahan. Binubuhat-buhat nyo lang Aray ka. Porky magahan Okay, pasok mo yung KLX. Ipalit mo. Nakakrong pa yan doon. Kintab. Ano, naka-chrome mga idol. Ang ganda ng KMX na to. Clutch lining. Ayan na. Oh. Pinaabot na naman to. Ang pogi idol, naka-chrome. KMX 125, oh. Kitang-kita yung brief ng nag-aayos, oh. Parang salaming, oh. Oh. Ayun na. Ha? Bagay yung carb. Okay. Ano, engineer? Successful? Opo, Ayan si Roya, yung mga naghahanap kay Roy, nandito si Roya. Ganda? Bomba. Wala na. Pinatay na. Tawa na.